Manindog ang tanan. Magampo kita, O Ginoo, kami nga nakaambit sa kalanon gikan sa imong lamesa ng ambuyo. Alang sa among mga igsoon sila Kmart o Sinamay. Nga imong giusa diya sa kaminyoon, ang pingi sila aron kanunay masuod kanimo. Ang ilang gugma sa usa-usa sangyaw iba sa libok kalibutan sa ilang pagtuo kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kay Mark o Sinamay, karon nga nakadawat ko kamo sa sakramento sa kaminyoon, tambagan ko kamo sa pagpabiling na makanunayon sa usag-usa. Sinamay, kung ang imong bana o pagbinutan nga asawa, pagpadayon diha sa pagtuo, pag-igugma o kasantos. Kay Mark, igugma ang imong asawa, maingon nga si Kristo, na igugma sa iyang simbahan o pagpakitipon kaniya diha sa santos nga kahadlok sa Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kaninyo. Ito ang inyong mga ulog aton ngayon ang panalangin sa Diyos. Ang Diyos amahan magagawon sa tanan makatagod na kaninyo sa iyong kalipay, manalangin kaninyo diha sa inyong mga anak. Amen. Ang bugtong at yunak sa Diyos maluoy unta kaninyo. Umutabang kaninyo sa kayo hamugaway ug kawadon. Ang Diyos sa Espiritu Santo magtugubon ta kanunay ug gugma sa inyong mga kasing-kasing. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa, dalo nato ang kalinaw o ugma ni Kristo. Ato kasugaton sa pagpakpak ang bagong inasahan. Misa ng Mrs. Kay Mark o Sinamay Tabanyera. Now, Kay Mark, you may now kiss your bride.